ديدا نقوسن راسن عدها راسن كداسن توقاسن عدق الصبزل أراراي يقرفولنا صبغ اللوات تقراي نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر سلام طعنا هبلنا كبرات خطاتلتي مدب تقراي ميديا نيتورك إسران أربعة مقابيت كلتشان عصر شوعتنا متمرت أبي يحمل سلطان كابز قوانات شوعت عمد زرقت اليوم أبدي سافازو على دباب مساحكي يخيدو زبل أكال نايلومي تحستون أيو بيتو سخدما أب حرا مريت لنا زولو تقارو كابزلو وزحلفو ملختين أبي تقراي سيقر فتحي خطايش ودوردت قبيل وزمس اتزازن بابي يحمل زدلو يستوهال جنرالاتن كمون بجزء من محدار تجري أخيوات خلكيلنا زولو وجنات حززو صوو عقيرنا يزول وحسبونا لهم كبرات خطاتلتي مدبنا مدب تجري ميديا نيتورك كسمو داتات عن حدكم مسانا بخون عدمنا بخبريوم أبي جزء من محدار تجري أبالي كابيني زنبرة دكتور شيشة ماران علامة نايتهم نبه حارة مريتيلهم كبسراوي تجري إن فرسو كم بحدش زودو زلو من عصي تزاريهم كالعتق حيلي متياش وعفار كم زي جمهوريو مسكرناته وزلهم دكتور شيشة مارا عبرية ميديا قريو كما زتزارو انتخينو اتعطوق حيلي السلام يلو زتودب ايو كبليو زقلتهم دكتور شيشة مارا زوالهم اتحزي كاب سراويت نافرسة نبحارا مريت زوالو وزوت زولو حيل سراويت كاب التنان مدحان نتي نسلام نقال سعلامة مدك امنيو ايزبل يا سراويت تتالو አሁን ሊታለል አይችልም ኦሬዲ ነቅቷል ያልኩ ነው የሚችልበት አኳን ያየነው እንጂ ሁሉም ሊወጣ ነው የሚፈልገው እኛ ደግሞ ተበትኖ እንዲቀር አንፈልግም ይሄ የትግራይ አቅም ነው የትግራይ አቅም እስከሆነ ድረስ ወደማን ቆጣጣረው ዳይሬክሽን ተበትኖ እንዲቀር ከማድረግ ይልቅ እንደ መንግስትም ስልጣን እስካላስረከብን ድረስ አዲሱ የጊዜያዊ መንግስት አወቃቀር ተከትሎ አዲስ መንግስት እስካልመጣ ድረስ ተጠያቂነቱ እኛ ላይ ስላለ ይሄ አቅም እንዲባክን አንፈልግም በዋናነት ደግሞ ወደ ህዝቤ ተመልሼ አልተኩስም የሆነ ማህተም ለመንጠቅ ተብሎ የሆነ ሰላማዊ ወጣት እንቅስቃሴ ለማስታገስ ተብሎ የሆነ አካል ወደ ስልጣን ለማምጣት ተብሎ የሚደረግ የእርስ በርስ ላይ በጣም ዘላቂ የሆነ ችግር በዚህ ጊዜ ውስጥ ለምፈታው የምንችለው ተብሎ ሊገመት የማይችል ችግር ለመፍጠር በዚህ ሂደት ላይ አንሳተፍም ብሎ ነው እየወጣ ያለው የኛም ደግሞ የማደራጀት እንኳንም ይሄንን ሰይጣናዊ ዓላማ ጥላችሁ መጣችሁ ህወሓት ዕጡቅ ኃይሊ ሒዙ ዝኸስስ ዝነበረ ሕዚ ዕጡቅ ኃይሊ ንሰራዊት ትግራይ አፍሪስና ክነጣይሽና ዝብል ብምንታይ ስልሒት ዝብሉ ገለ ተዓዘብቲ ድማ ስርዓት ብልጽግና በዓል ብርሃነ ጁላ ዝመርሕዎ ሕቡእ ኮሚቴ ብምጥያሽ ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ከም በዓል ዶክተር ሽሻይ ዝእከብዎም ሰራዊት ትግራይ ንምብታን በጀት ተሰሊዑሎም ይንቀሳቀሰለው እዮም ዝብሉ ክስታት እዮም ዘቕርቦም ብኣንጻሩ ድማ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ንኽመጽእ በዓሎም ጀነራላት ትግራይ እዮም ተሓት تي زبل قوام زلوم دما من هلونا تجري استسلف سراوي تجري هلونا تجري كي ترجعت كفر ساينورم بمبال يخون بر بسم أمرار سراوي تجري زنك ساسون وعلم فترتن وننتن سراوي تجري جيرم بزحاسون دخمان أمرار سراوي بزفتر وسحت السنة مخنيات سراوي تجري أبى مفراسير كبيولم برجز جنبار أرمي كورك في سراوي ريجمنت حيلي جانتا زبل ودادوا أي فرسن سوون تغلي يوصن خنبر التسراويت بحبر دو كبلو زخل علامات تحنششهم ننوعلو بترطر عيني زرعيلا نتيترنا فقديفو زوز ننوعلو زي كبابرن زي الدمامزن مرحنة سنربون وزي تراغاقا أبال أنصار زنورو تكال زمارحو زنبرا مرحنة كقدم زعد أغزلو حيلن كوينو يركب يولوم إزي نابا حرام ريت زبل متخخا بزحات كقولو دلو أغليلهم كريوان نعزبنا زولو اتم تعزبتي يخوننبر بحيلي بعد كتنكرن كبزحن زخل حيل مخانيهم زنفتم زي عقبن زتقطعن من إنسي فعود بحري عددا سدز خون من إنسي علام مستمنت أل من إنسي قال سوز تحنشوش من إنسي عمرات زيول من إنسي أبزلو تسقراي كينكا مبيج أو تخكلي مسلن نيفل بأقو حتو تدميتو بهرا وعرقي تفزمو ناب محبرسب ناب زنورو أحادون انت زي تسنبيرم قليل زبهال سروا أي كلون بهالايو بهرا وعرق انخفت سمدما
ፈለማ እቲ ብስም ሰራዊት ትግራይ ንሓደ ፍንጫል ጉጅለ ኢና ንደግፍ ዝበለ ሓይሊ ብግልፂ ብሚድያ ይቅርታ ክሓትት ኣለዎ ረብሓ ትግራይ ህጊሩ ድሕነትን ህልውናን ትግራይ ኣብ ሓደጋ ንኽወድቕ ብምግባሩ ቅፅዓቱ ኣሚኑ ከከም ሓላፍነቶም ደረጃ ጥፋኣቶምን ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝኣክል ካብ ሓላፍነት ይተኣገዱ መሪሕነት ሰራዊት ትግራይ ቦቶም ንማንም ፍንጫል ጉጅለ ክንድግፍ የብልናን ንሕና ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ኢና ወፂና ዝበሉ ንኽመዓራረ ይገበር ኣብ ሰሓርቲ ዓዲ ጉዶም መኾኒ የጨላ ንዝጠፈ ህይወትን ኣካልን ይቅርታ ይተሓተት ንስድራ ሞቲ ጉድኣትን ንዝወፅሖም ውልቀ ሰባት እኹል ካሕሳ ይወሃቦም ኣብ ዓዲግራት ዓዴት ኣኽሱም ታሕታይ ማይጨው መቐለን ንዝተገበረ ኢድ ኣታውነት ሰራዊት ብግልፂ ጌጋ ምንባሩ ይእመኑ ይቅርታውን ይሕተቱም ምምሕዳር ወረዳታት ከተማታትን ጣብያን ናይ ሲቪል ምምሕዳር ስልጣን እምበር ናይ ሰራዊት ስራሕ ስለ ዘይኮነ ንሲቪል ምምሕዳር ክገድፍሉ ኣብ ምትእምማን ይብፅሑም እዚ እንተተገይሩ ህልውና ሰራዊት ትግራይ ክረጋገጽ ይኽእል እዩ ከምቲ ንኸዶ ዘለና እንተኸይድና ግን እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዝተኣኻኸብ ዘሎ መንእሰይ ናብ ግብራዊ ምንቅስቓስ ክሰጋገር ይኽእል እዩ ናብ ግብራዊ ምንቅስቓስ እንተተሰጋጊሩ ድማ ንምትዕራቑ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም የጠንቅቑም እዚ ከምዚ እናሃለዎ ድማ ብኣንጻሩ ኣብ እዋን መሓወር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ የመሓድሮ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ጭቆና ነርና ዝብሉ ነበርቲ ሕሉፍ ኩነታቶም ንሚድያ ሂቦም ኣለዉ ኣብ ወረዳ እንደርታ ማይ ዓለም ዝተባሃለት ጣብያ ኣብታ ጣብያ ሙስቶም ሕዚ ብኣብያተ ምክሪ ዝተመረፁ ኣመሓደርቲ ዘዋዶ ምብራቕ ኣብ ዝገበርዎ ዋዕላ ምስ መሓወር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተኣኪብና ፀገም ከይንፈትሕ ተኸልኪልና ፀኒሕና ዝብል ሓሳብ ሂቦም ኣለዉ ሃመይ ልዕለ ተኣዛዛ ኣይተኣዚዙ ኣብ ገዛውትና ኮይንና همتو ناي قدم نصح نرأها دويلو عزيز لنا تأزاز أكل تناوت رأك قد تلاو يتشام يمغو من يلكا من يلك عزيز لما أنت أخاس من يلك يتويلو كتيق لك علي بأكل مالتي فوريح السلام مالت الصوايا يغطغط يو تعطينا أنا حدقنا يو برخة لو أنا ترحينا يرحم لي دكتنا يومنا يوم يغاريني أنا تاي خوينا دخي ما يحد يوم زياتهم من قدي تاي دي لقبر له القليل نيلو يطنح حيث له فرح تاي خوينا أخال تاي مصينا خزي وسان إيدو خمتنا من يوم نالعلي صقم القرسة قلت في خالي محازيو أولو خانا قزينا يرتخلسي زي عن تصيصي بلاز حلقنا يسب لورورو تعدنا ستاي مريت لورور الليل عنا واه هاوين لورور ملسي يومني واه تمام تعدنا قال خوينا اني اذن موتر حدا ارجل هنا ورسل عندي غزي تقاطيت امسلكم مسدق ردي اتخلا وديا سيت خات باس سلل صاحك يا خدق يدفين خلي واه لخونت نجر نطب الاخالات قامت خيرو تغنا خاصه حزنا لينا لا خاتم امنا نصبر لنا زرو زرو احنا كات فطرنا ايلو يدناينا دنقصاين لي أوزي كل دي طعي صوالا قبل لكم ينايو جين دنقص يلي جزانا هم يتفطرنا فرحين فلطي يتقع تهززي فلت حشيتنا غيره لي فلت يوم أنا كذا نقول عزيم زمحواتي زين برخة اللو بين إلنا غير نير تايلا خون هزي هندي حمامات نير ما قال أخاني إلهم ما عندي أتهم زيد يوم غير مني لما فتمر أنا عيله أرفي دم نبها نيو واحد نخدينا قارية لا سيهونا حزبي عف سمعي سلولو لافت سمعيت مشوكالي لزوم أدرخ زي فتير خالو توشت خالو لكتري من كبس حكا أوزيل لهم من أسيكو قوهم تسنكيلهم قوهم دمان لا قوهم دمان ترف أبرشين خوينهم قوهم دمان سدرا سوات خوينهم لا نواعهم بتماسا لو اللي هزبي إذا هزب زي لك الجانا لك زتي ما نكون صحة تمحدر وما يقرأ جبلات الخانو مزمت بانداتات أفزع عدي نجبرك كده نحرق كده لولو سايب الله أصرو سايب الله ورورو لهم لا يتكو بمول أن عدي ينتظرن بمول أن جزاء قصري لافتال يتوقناي لافتال توقوهم لتفعل عليه قبوتات تفعل عليه شرحيتات اللي حظوا الزور حديرهم عبيت كريستيان دويلهم ميكروفون غيرهم عخباته ويل النار قري يلا لكم الاوج تاي مالت دي سان قدم لهم لا حزبي علماء
ليلق قال هالو ليردا هو عبزي أبصحنا خازدا مانيو أوتو هزبي كل جيزة مسمار حودو حوحت هل تقاري عسر شو عمتها تقاليسو دخايلا هفتام يلا أيح يلا سألم يلا مصولك الناقر بسرعات كحتت إسرائيل 4 ساعات كخد مريته ويتجبر كأتل جبر مندي يحوحتي أنا هما يا حدش تحاميغة حدش حماك بهالنا يقدنيو خازجن ولكس أماس ألمة ساعاتهم مسقوتهم عقل صبت مسحازو مسحوا حاتينا لولكو بلوجستيك تناخاتهم قد وين قد لهم تمليهم تخدموا أبزي عد الله قطقط أنزل الله قطقطو لوجستيك الله قرروا للتهوتهم قصص يعملها بانداتات يوميا لا صرحوا كهزب الله مصازو فوق الله صرحوا حزب الله فلا عليه خذوا وانت حسامنا تأيو نما عالم شجرنا وقعت خويننا أيو نما عالم شجرت وقعت خويننا إني أبو قفيك وقعينا هزبي سرعتي فلالي وني أجن ولك أمل أختي يوم أخوازي كايدي تويدي كو أخوات كايدوزي أخوانا لما عنتي كي كايد زون قل عزيم إن كان كماتو كينا كايد عنك فاتي يوم إن كان مت يوم كجامع قوم ماله أفتنا يا تم أخاجن إحنا لي فرحنا نأتينا إنا نولم ساتني نوت نمبر إحنا جن كوزي ما نمسي نوت نمسي لموصله الناجر لموصله يحط يرتع يوت أنا جيجني أتخوني لا أدخل يكابت زوزي كوفي بالتخور قيمة جيجني أخذت التويلة ماله ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሽምደለይቲ ለውጢ ዝነበረ ምሕደራ ብፍላይ ድማ ሕውስዋስ ስራሕ ውድብን መንግስትን ንምፍላይ ፈቲኑ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ዝነበረ ኣፈላላይ ናይ ሓሳብ ዘይኮነስ ናይ ወንበር ስለ ዝነበረ እዩ ዝብል ትዕዝብቲ ብዙሓት ኣብ ልቢ ብምስራፁ እዩ ህዝቢ ክስዕቦ ዘይከኣለ ዝብል እውን ብዙሓት ዝስማዕምዑሉ እዩ እቶም ሕዚ መሓውር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እናተክኡ ብኣብያተ ምክሪ ዝተመረፁ ዝተዋሃሉ በብመሓውሩ ህዝቢ ዝእክቡ ዘለው ድማ በቲ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ حوحات زتلاخيهم كابتن بأبيات مخرج توكل استوهالو أبتي نيت تابع خيباتات نتأكدتي من لا شيء زهو أمرارها زوادو مبرات تجري ودون هزون ودون أمرارحان تفليو سلت صنحيو تجادلتن سدراسو وقتن زي تحجزون حزون جنا ناي مرارها من معراي أي جبرنان كم معراريو كبليهم تسمعون تجري نايمين أنا في زبل كنا تحتون نخد كم زلنا جلسيو تقولنا ودون منقصن أفتح حلفة كلتشحن عساش دشان دنبي 15 زبهال وصي مالتي دنبي 15 كلتشحن 16 زبهال ناي هربنيا ستراسوات سرا تجادل تطقامنا زرغاغز دنبي وصيو دحري دما كلتشحن 17 قطر 7 زبهال نعو مفصم زخون ممرح وصي بكابينه بتغزياو منغسون تطاش وصي مالتي حزوزي مع صقم كل خمس خيل قلصي مالتي قلصي مالتي ابغلغلي خاوتات ولا مقلز عباي كتمانا كو تمالي دكتور رداي كزارو انت سامعكمو 4000 كل تميتن قلملن كنعدل يا زول ريتو قريو مالتي تخوليفي صانيح بقلقلي تخوليفو ابقلقلي ما بزي اغاب يعدل له مالتي تهزب توديو خقاله سلو زخيل بركي سلازي تفطره من يزو غدا زلو من يجي غدا زلو زبل كمزيام زول قصلت زخونه مدرخات تماحون ازي تشغوطو ينبر سلازنبره كفتانا هزب مدرخنا تقلله سلازنبره كمدلا زخونه عدل تفطيري مالتي سلازي منغوزي تسراس وانا يبدلله تزوص دنبي تفصامنت كيهلو تزوص ممرحي تفصامنت كيهلو تهزبن تودبن كيرخب تعقيد سلازنبره حزي بخيري تناي ودبنا اسارحان ممرحن مسارت غيركا سدرا تغارينا سدرا سواتنا هربنيانا درجه بدرجه تطقامنا زرغاغصل عدل نفطر ግልጽ ዝኾነ መድረኽ ንምኽፋት ትምቹ ባይታ ሕል ተፈጢሩሎ ሕዝውን ግን ምስተጠቃምነት ገና ዘይተመለሰ እዩ ናይ መሪሕነት ምትዕራይ ገና ዘድሊ እዩ ካብ ወረዳ ጀሚሩ ስጋብ ጣብያ ወረዳ ኮ ገና ኮ ታንተ ወይ ተሓተው ነበርኩም ኮ ክዕረ ኮ እዩ ክዕረ እንተለ ግን ውድብ ዝመንግስሮቶ ቤት ምኽሪ ኣሎ በቤት ምኽሪ ዝማዕራረ በቤት ምኽሪ እንትማዕራረ ተለ ድማ ነጸገምዚ ተረዲዩ ብጋኑ ተረዲ መፍትሕታት ዝቕምጥ መሪሕነት ክማዕራረ ስለ ዘለዎ حز ግን ውድው አፍት መሪሕነት ዘሎ እምነት ወልዒል ኣሎ እምነት ኸልዕል ከለ ድማ ምትዕራይ የለ ማለት ስለዚህ ከምዚ እናወረድካ ተጸገማት እናተራራኻ መፍትሕ ስለ ዘድሊ حقهم يهم ብዙሕ ነገር ክህሉ እዩ ካልኣይ ምስናይ ትራስ ወኣት መሬት ምትዕራይ ተታሒዙ ናይ ጣቃማ ጉዳይ እውን ኣሎ እዩ ናይ ጣቃማ መሬት ምትዕራይ ማለት ሕዚ ስድራ ሃርበኛታት ከመይ ተዓራረ ዝብል ናይ ጣቃማ ሕቶ ይዝቀርብ ንኣብነት ኣብ ናይ መንግስቲ ክዕደል ዘለዎ
أبستخ حسي كعدل زلوا إذا خات مريت مرار حد بهال تنايت أنا ببدرج زل مريحنا سلزو عريا إذا زقبل مريحنا كقرص أي ناس يقول مريحنا سلزلوا حزون تشجر مساخم يزل مالتي إذا قبر قنتي نا وردا مريحنا تكون تنايز واحدش مريحنا رؤيتها تقبلونا مسح خات سلزلوا تناسى قنت مريحنا نمتعراي قن متشو بايت خنفتر لنا أيو كم تأوي يكون كم وردا أبزل لكم آلات يكون أبزل لكم آلات ودي يكون ترى هزون تمرحنات أم تعرى نزغم زول قولي في حزول ما راح نخم عرارة متشو بايتا خنفتر كلنا كم وردا أندر تايخون كم تابع مع عالم زقط زلت أجمع مالتي خالي ولا حنتي مخنياتي بالله زاود رزي أصنع عدوى شراي جيرهم مس حزبك فلالينا الددلو احنا دك اندر تايخون نايدنا وا تاي مالتيو اندر تاما دزود دزي بزوح خفيلات الليا ملامل دقا خفيلات الليا ስለዚህ ካዛውድ እዚያ ማንም አይፈሬናይ ጠገማ ለአረምና ግን ካብዛውድ እዚያ ወጻኢ ኻሊ መማረጽ ደብና ምዃና አብዛ 6 ወርሕ እዚያ አኳስሪና ያይና ኸመ ገይሮም ጨቆይኖም ከገዙና ላዕል ታሕት ይውላም ኖሩ ሪና ያይና ማለት እዩ ዋ ስድራ ሰውና ተጋዳላይና ናመኸተ ሓይልና ቅድሚያ ለይርኢ ኣመሓዳርሲ ንመን ይመክሪ ስለዚህ መስርሕ ጀሚርና የና ጸኒሕና ፖለቲካው ቃልሲ ከምዚ ገርና ምሳኻቱም ተኣኪብና የኸድናይ ነርና ከዚ ጀሚርና የና እዚ ኣጠናኺርና ክንቀጽልና እስኹም እዚ ሓግዙና ታ ና ሕጊ መስርሕ ቶም ቆልዑት ለጋጣም ጀሚሮም ወስለን ነበሩ ብኡ ክነኽዶ ኢና ናብቲ ዝቕጽል ትሕሶናት ንሰግር 23 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዕድመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምንዋሕ ዘኽእሎን ናብ ክልላት ጣልቃ ንምእታው ዝምችዎን ኣዋጅ ምጽዳቑ ዝዝከር እዩ። እዚ ንኹለን ክልላት ከከም ኩነታቱ ዝጥቀመሉ እኳ እንተኾነ ብዋናነት ግን ኣብ ትግራይ ንዘሎ ምሕደራ ብኢዱ ንምጥምዛዝ ዘኽእሉ ምዃኑ እዩ ዝዝረበሉ። እዚ ብወገን ህወሓት ተቐባልነት ክህልዎ ድዩ ኣይክህልዎን ሕቶ ዝፈጠረ ኮይኑ ገለ ድማ ህወሓት ነዚ ምልካውነት ንምንጋስ ዘኽእል ኣዋጅ ተቐባልነት ክህልዎ የውልን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎም። አንቀጽ 359 እዝባር 1995 ጌታቸው ሸይሞልኩም ኣለኹ ኢሉ አብይ አሕመድ ደብዳቤ ዝለኣኸሉ አንቀጽ ኣዋጅ እዩ። እዚ ኣዋጅ እዚ ክጥቀሞ ይነበሮን አብይ አሕመድ ጭራሽ ሕዚ ግን ክጥቀምዎ ዝኽእሉ ምዃኖም ንኽጥቀምሉ እዚ ንኽጥቀምዎ ዝዳለው ዘለው ምዃኖም ዘርኢ ኣብነት ናይዙ ናይ ምምሕያሽ ምኽንያት ኢሎም ዘቕመጥዎ ትግራይ እያ። ኣብ 2 ዓመት ውሽጢ እቱ ዝተሾመ ጊዜያዊ ምሕዳር ስርሑ ክውድእ ይከኣለን እሞ 4 ዓመት እንተገበርናዮ 2 ተርም እንተገበርናዮ እዚ ሕዚ ሓድሽ ዝምረፅ ንሓደ ዓመት ኢሎም ድዮም ክሸምዎ ግን 2 ተርም ናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ስለ ዝኾነ መረፃው ናይ ክገብርን አብይ አሕመድ ድሕሪ ዓመት ማለት መረፃው ናይ ይገብርን ማለት ስለዚ ኸናውሖ እዩ 2 ዓመት ክፀንሓሉ እዩ ድሕሪኡ ማለት ከም ድላይ ዝገብራ ዘላ ዓዲ እንድያ ኣብለና ዲና የለናን ኩልና በብ ዘለና ንሕሰቦ እዚ እቲ ዝዳለወልና ዘሎ ብዋናነት ኣብዚዩ 3 ነገራት የኸምጥ ዝደላአን ናተይ ኣናሊሲስ ጥራሕ ኣይኮነን ብሕጊ መሰረት በታ ተራኽበና ውዕል መሰረት ክልቴና ተራኽበና ንፌደራል መንግስትን ትግራይን ተራኽበን ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝኾነት ብፕሪቶሪያ መሰረት ከዓ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝጣየሽ ብናይ ህወሓትን ናይ ፌደራል መንግስትን ስምምዕነት ስለ ዝኾነ ሸይመካ ኣለኹ ዝብል ደብዳቤ ንወዲ ወረደ ይኹን ንኻሊእ ዝሰድድ እንተኾይኑ ህወሓት ክትነጽጎ ኣለዋ እቲ ዝሽወም እውን ክነጽጎ ኣለዎ ከም ህዝቢ እውን ክነጽጎ ኣለና ባህሊ ከም ህዝቢ እውን ክነጽጎ ኣለና ከም ህዝቢ ነጺግናዮ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓድነትና ስጢምና ኣብ ጎኒ ሰራዊትናን ህወሓትን ተሰሊፍና ህወሓት ተውጾ ተቐቢልና ዓለም ክትፈልጦ ክትርድኦ ብትኽእለሉ መንገዲ ምርዳእ እዩ ናይ መጀመርያ ዝኸውን ኣይንቕበሎን ኣመሓየሽዎ ኣይመሓየሽዎ ንዓና ዝምልከት ስለ ዘይኮነ እዚ ደፊርና ንዛረብ ሕድሕድ ገዛ ካብ ህፃን እስካዕ ሽማግለ
ክርድኦ ክእል ኣሎ ጣልቃ ኣትዩ ማለት በቲ ሕዚ ዘመሓይሾ ዘሎ ይኹን በቲ ዝነበረ ኣዋጅ 359 ዝባር 1995 በዚሁ ጣልቃ ኣትየ ክምድበልኩም እየ እንተኢሉ ንስኻ ይትምድበልናን ተረዳድኡ ምስ ሕወሓት እሞ መን ይሕሸና ሕወሓት እውን ተቕርብ ንስኻ እውን ኣቕርብ መን ይበልፅ ተባሂሉ ክዛዘም ብዝግብኦ ክዛዘም ክኽእል ኣለዎ እዚ እቲ ኸይዲ ካብዛ ኸይዲ እዚኣ እንተወፂና እሞ ኣብይ ኣሕመድ ብዝልእኻ ደብዳቤ ዝተሸሞ ሰብ ፕሬዚዳንት ኢልና እንተተቐቢልና ልክዕ ጌታቸው ዝሓመሰሉ መንገዲ ተኸቲሉ ክሕምስ እዩ ንዓውረድ ክበሃል ከሎ እውን በቲ ዝደየው ኩሉ እየ ዝወርድ ክብል እዩ ከምታ ጌታቸው ዝበላ ህዝቢ ትግራይ እንደገና ንክልተ ዓመት ክሕመስ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ሓድሽ ንዛረቦ ኣይኮነን ቀኒና ኣሊኢና እዚ ቅድሚ ሕዚ እውን እንዳበልና ፀኒሕና ኢና ጌታቸው ተሸመሉ እውን ጌጋ ምዃኑ እንዳተዛረብና ፀኒሕና ኢና ስለዚ ብዋናነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሃለኻሃሉ ብሕጊ ኢንተርቬንሽን ኢንተርቪን ገይረ ክምድበልኩም እየ ኣነ እንተኢሉ ኣይንቀበሎ ሕወሓት እውን ከይትቕበሎ እቲ ዝሽወም እውን ከይቕበሎ ከም ህዝቢ እውን ክንቅበሎ የብልና ጋዜጠኛ ርኡየት ሚድያ ቴዎድሮስ ጸጋየ ድማ እቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕምስምስ እንተቐፂሉ ክሳብ እቲ ንሱ ዝደልዩ እዋን መረፃ ንኸይካየድ ዝገብር ምዃኑ እዩ ዝሕብር በትግራይ ያለው ፖለቲካዊ ትርምስ ከቀጠለ ደግሞ ትግራይ በ2018 ምርጫ እንዳትሳተፍ ሊያደርግ የሚያስችለውንም ስልጣን የሚሰጠው ነው ይሄ አዋጅ ምክንያቱም አሁን የቀረበው ረቂቅ ከዚህ በኋላ ትግራይን ለሚቀጥሉት 4 ዓመታት አሁን ባለችበት ቀውስ ለማስቀጠል የሚያስችል ስለሆነ ነው ሶና የትግራይን በተመለከተ ያለው ይሄ ነው ትግራይ ላይ ግን አይቆምም እቲ ኣዋጅ ክንቅበሎ የብልናን ዝብል ሃይለ ደደቢት በቲ ዝወፃ ኣዋጅ ናብ ትግራይ ዝወርድ መስርሕ ምንዋሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይምቕባል ስዒቡ ናብ ካልእ ውጥጥ ከምርሕ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንትግራይ ክትዕግዝ ኣብ ትኽእለሉ ቁመና የላን ዝብል ቅዋሚ እዩ ዘለዎ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታት ዘለዋ ዝኮርኩሐ ርክብ ናብ በትሪ ክትሕዝ ኣብ ዝሓሰበትሉ እዋን መጥፊኣ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኩናት ክኸፍት እየ እንተኢላ ብፕሪቶሪያ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ሕወሓትን ኣነ እንተደራዲርና ኢና ንገብሮ ኢላ ክትኣምን እንተዘይክኢላ እምብለ ኢልና ክንመልስ ከለና ኣብ ትግራይ ኩናት ክትከፍት እንተጀሚራ ናይ መወዳእታ መጥፊኣ ግዜ ይኸውን ኣሎ ማለት ንምንታይ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ኩናት ምኽፋት ማለት ማዕረ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዘለዎ ኦኬ ኩሎም ኮምፕሮማይዝ ተገይሩ ማለት ኣጽዋሪ ክስእን ንሳ ከዓ ተዋጋኢ እያ ክስእን ኣጽዋር በዓል መፅዮ ይዋጋእካ ከመይ ገይሮም ክስዕርዋ ከም ዝኽእሉን ዝፈልጡ ማዕረኦም ዝኾኑ ሰራዊት ዝሓዘት እያ ትግራይ ንሱ ግን ግደፍዎ ነምሓራ ዘሊሉ ኣብ ትግራይ መፅኡ ክጥጠቕ ዝኽእል ሓይሊ የለን ንኦሮሚያ ገዲፉ ብድሕሪት ኣብ ትግራይ መፅኡ ክጥጠቕ ዝኽእል የለን ኣብ ትግራይ ክትንክፍ ከሎ ኤርትራ እውን ናይ ባዕላ ስራሕ ክሰርሕ እያ ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ጌታቸው እውን በዓል ነጊርና ይትሓቂ ሕና እውን እንዳተዛረብና ፀኒሕና ኢና ሕዚ ኤርትራ ንትግራይ ዘርያ ክትመፅእ እያ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኩናት ትግራይ እዋን ልቢ ኢልኩም ሓዝኒ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ክልተ ዕላማ ሒዛ እያ መፅያ ኤርትራ ብሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዒፍ እያ ዘርጊፋ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ምክንያት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሓቶ ጨፍጫፍ እዩ እዚዩ ዋጋ ከተኽፍል እያ መፅያ ዋጋ እውን ክፊላ እያ እቲ ካልኣይ ግን ፅባሕ ንጎ ስግኣት ትኾነኒ ኢትዮጵያ ፅባሕ ንጎ ክትወረኒ ትኽእል ኢትዮጵያ ኣፅዋራ ኢኮኖሚኣ ብጠቕላላ እና ሰራዊታ ኣብ ማእኸል ትግራይ ክተርፍ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ስሒባ ናብ ትግራይ እያ ወዲኣታ ኤርትራ ወቂዓቶም ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ እንተኣትዮም ከም ዝጠፍኡ ከም ዘለውዎ ከም ዝወሓጡ ሰራዊት ኢትዮጵያ እቶም ደሓን ዝበሃሉ ሲኒየር ዝበሃሉ ኣብኡ ከም ዝጠፍኡ ትፈልጥ እያ ኤርትራ ኣትዮም ተዋሒጦም ክንደይ ሰራዊት ጠፍዩ ዝተማረኸ እኳ እኹል ይትረፍደት ዝሞተ ካልኩሌሽን ኣለዎ ባይዘ ወይ ራፍ ኤስቲሜሽን ክግበር ከሎ ክንዲዚ እንተተማሪኹ ክንደይ ሞይቱ ማለት ኢሎም ካልኩሌት ገይሮም ይብሉ እዮም ይሰርሕዎ እዮም ሰሙያ እዚ ዓውዲ እዚኣ ሰሪሓ ስለዚ ሕዚ እውን እዚ ከዓ ብፍላይ
ምስ ሕወሓት ተነጋጊራ እያ ከምዚ ባጊራ እያ ዝበሃል الأوان ኤርትራ ክትበልዓኒ እያ ያላቻ ጋብቻ ምስ ግብፂ ጌራላ እንዳተባህለ ዜና ብስርሓሉ እዋን ዓሰብ ብሓይሊ ፀኒሕና እውን ክንሪኦ ኢና ካሊእ መረዳእታ ኣለኒ ዓሰብ ብሓይሊ ክሕዝየ እትብል ኢትዮጵያ ምዃና እሞ ብዓፋር ከባቢ ናይ ዓፋር ሃገራዊ ኮንግረስ ዝበሃል ዓፋረቶት ዝሓዘ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ናይ ጅቡቲ ዓፋር ተባሂሉ እዚኦም ጠርኒፎም ዘውፈሩሎም ኢትዮጵያ እንዳሓገዘቶም ኤርትራ ንክወሩ ኣዳልዮም ኣብ ዘለውሉ ግዜ ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ተዓጢቕና በዚኽን ዋጋ ኢና ኢሎም ብዓፋር ገይሮም ይኣትውሎ ዘለውሉ ግዜ እሞ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተተፋነነ ዘለዋሉ ኤርትራ ስኸይትብል ንትግራይ ክትሕግዝ ኢላ እንተይኮነትስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ትግራይ እንተኣትዩ ኣብ ዘለዎ ንክተርፍ ክትገብር ማለት ሱዳን እውን ቀይም ኣለዋ ሕነ ክትፈድ ትደልያ መሬት ጥራሕ ከይመስለኩም ብህልውና ሱዳን ተፃወተት ዓዲ እያ ኢላ እትሓስባ ንኢትዮጵያ ኦኬ ሶማልያ ከም ዘለዎ ክፍተት ተረኺባ ድላያ ክትገብር ትኽእል ዓዲ እያ ጅቡቲ እውን ሕዚ ስኳን ኣብ 2.5 ቢልዮን ከይዱ ኢሎም እዮም 1.5 ቢልዮን ዶላር ትወስድ ነይራ ካብ ኢትዮጵያ እስካዕ ሎሚ ሕዚ ናብ 2.5 ቢልዮን ዶላር ልዕለ ቢላት ኣይቀነሰተን እውን ፈሪሓ ስለዚ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ተወሪራታ ንትግራይ ተወሪራታ ድሕሪ ኤርትራ ምዃና ስለትፈልጥ ንኤርትራን ተወሪራታ ዓሰብ ክረክብ ኢላ ትኸድ ስለዘላ ዓሰብ ክትሕዝ ከም ትኸድ ስለትፈልጥ ጅቡቲ እውን ንኢትዮጵያ እንታይ ክትክሕሳ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ኣድቫንታጅ እውን ኣሎ ወዲ ጅቡቲ ኢቱ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽነር ኮይኒ ሕጂ ስለዚ እንተ ሓሲብናዮ ኣብ መንቀራቅር ዘላ ዓዲ ንትግራይ መፅያ ክትወጊእ ኢልኩም ከይተሓስቡ እንተ ጌራቶ እውን ናይ መወዳእታ ናይቲ ዓዲ ናይ ምፍራስ እዋን ይኸውነሉ ፈሪሕና ይኮንና ንድሕሪት ክንምለስ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኢትዮጵያስ ብሰላም ተለሚና መሬት ትግራይ ክትምልስ ኢልኩም ተሓስቡ እንተሃሊኹም ተጋጊኹም ስለዚ ተለማለምና ንሕና ስለዚ ለስለስና ኣላ መሬትና ክትመልሰልና ኢልኩም ተሓስቡ እንተሃሊኹም ተጋጊኹም ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣብይ ዘተ ምግባሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረ ጻንሒቱ ድማ ምስ ኣብይ ምስ ኤምባሲ ኣሜሪካን እውን ተዘራሪቡ እዩ ዝብል ሓበሬታ ምቕራቡ እውን ዝዝከር እዩ ኣብ ስምምዓቱም ክሳብ ፕረዚደንት ዝስየም ወዲ ወረደ ንሓደ ወርሒ ፕረዚደንት ኮይኑ ክሰርሕ ጀነራል ተኽላይ ሸብር ወዲ ሸብር ናይ ታደሰ ወረደ ሓላፍነት ክሕዝ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናብ ቦቱ ክምለስ ሰራዊት ፌደራል ንመቐለ ሓዊሱ ናብ ዝቕመጠለን ቦታታት ደዋትን ከኣቱ ሰራዊት ትግራይ ናብ ዝቕመጠለን ካምፕታት ከኣቱ ዝብሉ ትእዛዛት ተቐቢሉ ዝብል ሓበሬታ ነይሩም እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝብል ሃይለ ድማ እኳ ዳኣስ ንሱ ተቐቢልዎ ዝመፀን ክሳብ መረፃ ጉዳይ ተመዛበልቲ ስሙ ከይለዓል ማሕበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክምለሱ ብሽም ስግግር ፍትሒ ዝደልዮም ጀነራላት ትግራይ ንምሓዝ ዝምችዎ መስርሕ ምጅማርን እቶም ቀንዲ ምዃን እዩ ዝዛረብ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ካሊእ ግን ከይለዓል ንወዲ ወረደ ሓላፍነት እዩ ወይ ካሊእ ዝተዛተይሉ እንታይ እዩ ስግግር ፍትሒ ኣብ ትግራይ ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ቃል ብቃል እዚ ትርጉሙ ክነግረኩም እከለ ዝበሃሉ ኣሲርካ ክትበኒ ኢኻ እዩ ወይ ለየኹም እንቱም ስካዕ ዝፅበዩ ዘለኹም ኣነ ለሚነ ሕጂ እውን ይልምነኩም ኣለኹ አንቱም ብፍላይ አንቱም መራሕቲ ሰራዊት ቃል ብቃል ተዛረቡሉ የዛረበኩም ዘለኹ እከለ ኢሉውን ነጊርዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ተዛረብዋ ብደንቢታ መረዳእታ ዘለኒ ስግግር ፍትሒ ኣብ ትግራይ ብህፁፅ ክትግበር ክጅምር ክኽእል ኣለዎ ስግግር ፍትሒ ከጣይሹ ከለዉ ከፅድቁ ከለዉ ናይ ስግግር ፍትሒ ኣዋጅ ናይ ጆኖሳይድ ናይ ክሕደት ሃገር ገለታት ዝብሉ ካብ መደበኛ ፍርድ ቤት ኣውፅኦም ናብ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ወሲዶም ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዝእዝዞ እውን ባዕሉ ዝእዝዞ ብርግፅ ግን ተወሰነ ንሕልኑ ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ ኖ ኣይኮነን ዝብለሉ መድረክ ስለ ዝኾነ ካብ ሲቪል ናብ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ወሲዶም እንታይ ማለት እዩ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ኣደባባይ ኣብ ኣደባባይ ኣይኮነን ዝትግበር ኣብ ዕፁም መጋባእያ ዓድን ዓለምን ኣብ ዘይሰምዐሉ
ተራ ወታደር መጽዩ ወሲኑልካ ኣብቱ ቤት ናይ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዘለው ዘይገበርዎ ዘይወዓልዎ ወንጀል እንዳልዓሉ እንዳቀነባበሩ ሓትና ነታ ዓዲ ዘኽበሩ ብዓለም ደረጃ ክትፍለጥ ዝገበሩ ጀጋኑ ዝፈርዱሎም ዝነበሩ ሕልፈት ዝፈረዱሎም ከሎ 18 ዓመት 20 ገለን ዓመት ሕልፈት ሞት ዝተፈረዶ ኣብ ናይ ሕሉፍ ናይ 2-3 ዓመት ጆኖሳይድ አልዎ ንኢትዮጵያ ወታደራት ኮይኖም ስለ ዘገልገሉ ከም ዝተፈረዶም ነይሩ መን ፈሪድሎም ወታደራዊ ፍርዲ ቤት መን ነጊርዎ ተኣዛዚኡ ብልዓሊ ንሱ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ስግግር ፍትሒ ዘፅድቕሉ ዘፅድቆም እዮም ብስግግር ፍትሒ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ኣካል ሓደ ጀኖሳይድ ብትሕዝትኡ ዓለም ለኻዊ ስለ ዝኾነ ትወንጀል ኣብ ናይ ዓለም መጋባእያ ኣብ ICC ክቐርብ ዘለዎ ኣካል ኮይኑ እንዳሃለወ ኣይ ብስግግር ፍትሒ ኢሉ ኣብ ሃገር ውሽጢ ዝገብረሉ ኩነታት የለን ካልኣይ ኣብ ሃገር ውሽጢ እቶም ጀኖሳይድ ዝፈፀሙልናስ ባዕሎም ከሰስቲ ባዕሎም ፈረድቲ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ጀኖሳይድ ምፍፃሙ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንደገና እቶም ጀኖሳይድ ንህዝቦም ካብ ጀኖሳይድ ከድሕኑ ዝተቃለሱ ክፍረደሎም ማለት ለዚ እንታይ ኢልዎ ስግግር ፍትሒ ኣብ ትግራይ ክትግበር ኢሉ ወይ ታኻለይቲ እዚኣ ነይራ ካብ ናይ ምዕራብ ትግራይ ቀፂላ ስግግር ፍትሒ ኣብ ትግራይ ክትግበር ኣብዚዩ ብዙሕ ጥልቀት ከድና ዘፅናዕናዮ ኣብ መጀመርያ ዙር ኣብ ካልኣይ ዙር ኣብ ሳልሳይ ዙር ዝበሃሉ ዝተሓዘሎም ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕትን እዮም ብስግግር ፍትሒ ክሕተቱ ዝበሃሉ ዘሪኢኹም ናብ ኢድ ኢትዮጵያ እንተኣትዮም መራሕቲ ትግራይስ እንታይ ክፍረደሎም ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና በዓል ጀነራል ምግበይ በዓል ወድም በይተይ በዓል ተወልደ በዓል ዘነበ በዓል ህንፃ በዓል ጆን መዲድ በዓል ማሾ በየነ ካብ ዝተልዓሉ ውሽጢ እዮም ሓቢሮም ይሰርሑ ስለ ዘለው በዓል ጌታቸው እውን ኦልሬዲ ጌታቸው ዘባረሮም ምስ ጌታቸው ከጥፎኦም ዝደሊ ሰባት ስለ ዝኾኑ እንታይ ይብል ከም ዘለኹ ብደንብ ገይሩ ይርዳእኩም ስለዚ እዚኦም ኢሎም ዘለው ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበሩ ክትመልሶም ካብ ጌታቸው ወፃኢ ተም ካልኦት ክምለሱ በዓል ረዳእ ሓለፎም ብፍላይ ረዳእ ሓለፎም በዓል ሃፍቲ ኺሮስ በዓል ግዛዕ ምዛዕ ዝበሃሉ ክምለሱ ካብ ጌታቸውን ተወሰኑ ሰባትን ወፃኢ ዝተረፉ ክትመልሶም ተባሂሉ እዩ ወዲ ወረደ ንናይ ሕወሓት መራሕቲ እንታይ ኢልዎም ከም ዝኽእል ክግምት እኽእል እየ ኣብዚ ኮይነ ምናልባሽ ምስ እዚኣ ክተተሓዝዋ እንቶም መራሕቲ ኣይ እከለን ተዝቕፅሉ ይሓይሽ ኢሉ ሓቲትኩም ከም ዝኸውን ወዲ ወረደ ሶፋር እስካዕ ሕዚ ሓቲትኩም ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን ሓቲትኩም እንተኮይኑ ቃል ብቃል ታሕዚ ዝብላ ዘለኹ ሳልሰይቲ ነጥቢ ናይ ዘተ ኣብይ ኣሕመድን ወዲ ወረደን ዝነበረት ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበሩ ሰባት ክትመልሶም እዩ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ዝሓዘሉ 7ይ ዓመት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክኽበር ውዒሉ እዩ እቲ 24 መጋቢት 2017 ዓ.ም ዝተኸበረ ጽምብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብበዝሒ ሰባት እውን ዝወፅሉ ነይሩ ኣብቲ ምኽባር ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምሁራን ኣቦታት ሃይማኖት ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓድን ተወከልቲ ተናሕናሕቲ ፓርቲታትን ፖለቲካ ተረኺቦም እዮም ተዋሂሎም ኣብቲ ከተማ ድማ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ወፅኡ ድጋፉ ክገልጽ እውን ተራእዩ እዩ እቲ ዕደት ታሪኻዊ ስብራት ኢትዮጵያ መወዳእታ ዝረኸበሉ ንኢትዮጵያ ዘሳግር ሓሳብ መደመር ተግባራዊ ንኽግበር ዘኽእለን ኩለመዳያዊ ምዕባለ ብምርግጋጽ ትንሳኤ ኢትዮጵያውያን ንምብሳር መሰረት ዝተነበረሉ ከም ዝኾነ ኢሎም ክገልጽዎ እውን ይስምዑ እዮም ኣብ ዘመነ ምድማር ዝነበረ ትርክታ ልቢ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብይ ንገሰልና ዝብል ዳርጋ ካብ ትግራይን ውስናት ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ወፃኢ ኣብ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምንባሩ ዝዝከር እዩ
አብይ ኖቤል ሰላም ዝተሸለመሉ ዕድል ኖቤል ጥፋት ንምቕያር ግዜ ይወሰደሉን በቃላት ዝጀመሮ ጦርነት ብሰማይን መሬትን ናብ ትግራይ ዞሚቱ ብሚልዮናት ንጹሃት ክጠፉ ክመዛወሉ ክቆስሉ ንብረት ከዓኑ ኣብያተ እምነት ክፈርሱ ክድፈሩ ኣዴታትን ህፃናትን ትግራይ ዘይንውር ክሪያ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ቅድሚ ወለዶም ክቕተሉ ክሕረዱ ሰባት ዓይኖም እናርኣየ ብሓዊ ክጥበሱ ዝተረኣየሉ ዘመን ነይሩ አመል አብይ አሕመድ አብ ትግራይ ከይብቅዕ አብ ካልኦት ክልላት እውን ተራእዩ እዩ ብፍላይ ድማ አብ ክልል አምሓራ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ጨፍጫፍ ድሮን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት እናቐጸለ እዩ ዛጊድ ኣብ ትክልል ኣብ ዘይብቅዕ ኩናት ሕድሕድ ንጹሃን ብድሮን እናተጨፍጨፉ እዮም ኣብታ ብስም ኢትዮጵያ እናመሓለ ሃገር ክገብራ ዝፅዕረላ ዝበሃል ክልል ኦሮሚያ እውን እንተኾነ ብዙሓት ዝመረሮም ከም ዘለው ዝከሓደ ይኮነን ኣብ ኣደባባያት ክልል ኦሮሚያ ኣብይ ሌባ ኢሎም ክዘሩ ዝረኣዩ መናእሰይ እውን ናይዚ ምስክር እዮም እታ ሃገር ኣብ ዘመነ ስልጣን አብይ አሕመድ ብዘይ ምንም ዕረፍቲ ካብ ደማዊ ኩናትን መፍሳስ ደም ንጹሃትን ብዝዘለለ ዝተሃነጹ ትካላት ከዓኑ ዲፕሎማሲያዊ ጽልዋት ሃገር ኣብ ጎረባብታት ዝነበራ ልዕልናን ዝናን ክምንዛዕ ብቁጠባ ባይታ ዘቢጣ ብሓፈሻ ኣብ ሓደጋ ህልውና ክትህሉ ዝገበረ መራሒ እዩ ዝብልዎ ቁፅሪ የብሎምን ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሳዕ ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚ ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ንመስግን ሰላም عديدا نقوسن راسن عدحراسن قداسن توقاسن عدقل السبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوات تقراي نحار الرايت ولدنا نحرر نحار الرايت فترنا نحرر نحار الرايت ولدنا نحرر نحار الرايت فترنا نحرر